सी है तमे हूँ लोक 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 ये लोक संख्या प्रबल अच्छा जनसंख्या प्रबल हाँ आम पाखे धन अच्छी अच्छी आम पाखे टंका अच्छी अच्छी आम पाखे गाड़ी अच्छी अच्छी आम पाखे मोबाइल अच्छी अच्छी आज समस्त घर देखियो समस्त घर मोबाइल गोटे गोटे थी आज्ञा जेते जण थे सेते मोबाइल प्रत्येक घरे जन पिछा गोटे गोटे मोबाइल यदि 5 जन दियो 5टा मोबाइल थी समस्त छोट बड़ गाड़ी घोड़ा आज्ञा समस्त पाखे अच्छी हाँ किंतु आज आम पाखे मनीष पणी आज आउ नहीं धन अच्छी संपत्ति अच्छी सब अच्छी किंतु आज आम पाखे मनीष पणिया ना कहीं मु पचारि कहीं समस्त घरे मोबाइल अच्छी हाँ किंतु भागवत पुराण केते घर पचारले ए गाँ रे मात्रा मामू जण जण करी पचारंतु मामू समस्त घरे मोबाइल थी आज्ञा समस्त घरे गाड़ी हो साइकेल हो किंतु भागवत पुराण केते घर अच्छी मात्राड़ी का घरे थाउ कि न थाउ भागवत टुंगिड़ा देखिले बड़ सुंदर मंदिर टी करछथि अरे भागवत टुंगिरे तो भागवत रहिबो सेटा बड़ कथा नाही सेडी छाड़ा जाइले मु देखि काहे कि मु एक कथा कहूची मंदिर बढ़िया भगवान देह त्याग करिबा समय रे निजर शक्ति को भागवत पुराण भितर रखि दिथिले रखि दैथिले। आपण घर हजारे पथी थाउ हजारे पथी पूजा हबनी केवल विष्णु मंदिर रे आपण देखिबे भागवत ही पूजा होछि काहे कि परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो नित्य सेही भागवत रे जगन्नाथ दास प्रमाण दैछन्ती लोक किए मनीष किए किए हेले मनीष बोली काहू तो जंत्र नाही मापिया पे ना अछि कि नाही आमे लोक काहू कहिबा मनीष काहू कहिबा भागवत तार प्रमाण दैछन्ती जे कि ओडिसार व्यास कोन बोली कोटी जगन्नाथ दास कोन बोली अक्षरी रे हां भागवत ओडिया भागवत तार प्रमाण दैछन्ती हेटी भाद्रव मास जन्म এই যে ভাগবত জন্ম হচ্ছে ভাদ্রব পূর্ণিমা দিন জগন্নাথ সমর্পণ করেছিলেন যে ভাগবত ওড়িয়ারে সংস্কৃতরে লেখা হয়েছিল ওড়িয়ারে নথিলা এ ভাগবত ওড়িয়ারে নথিলা জগন্নাথ দাস তাকু তাঙ্ক মা যেতবেলে কি সংস্কৃতরে পণ্ডিত মানে কহନ୍ତି পয়সা দেলা কহନ୍ତି চিনা নহলে কহନ୍ତି দিনে তাঙ্ক মা যাই পারলেনি ভাগবত শুনিয়াকু সেদিন গলে গলে গোসাই মহাপুর কালি আসি পারলিনি আর কালি কোন কোন হইতিলা পুরাণ কথা প্রভুঙ্কর টিকে কহিলে শুনନ୍ତି তো পাই বলি মু আজ মূলରୁ পুরাণ গাইবি चिंता कले बोले मोर होलिया केते लोक आज पुराण जो मैंने आसी पार नथि कृष्णकर भगवान कथा आज रही जाउछि मु सुनी पारलिनी पुओ को सेतळे कहले बापरे तू तो पाठ पढुछु संस्कृत पढुछु बड़ हैला पर तू जदी संस्कृत को ओडिया रे लिखि दैथांतु मु आज पंडित को हाथ जोड़ी कहि नथांती के पंडित मध्य आज तिरस्कार करि नथांती मांकर कथडा सेदिन जगन्नाथ दासंकर मुंड भितर पसि गला जे मो मार कथडा मु रखिबी ताको ओडिया रे लिखि देले जोटा कि आज घरे हम समस्त पढि परछु न लागे भागवत आज पढि पारद नाही सेही भागवत रे प्रमाण अछि मनुष्य किए लोक किए लोक लोक गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद गोविंद गोविंद गोजे इंद्रिय हाँ इंद्रिय मान को जी आनंद दियंती सी होचंदी गोविंद गोविंद गोजे गोरु गाई मान को जी आनंद दियंती सी होचंती गोविंद 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 गोर अर्थात जीव जीव को जी आनंद दियंती सी होचंदी गोविंद गोविंद केतरा गोविंद हला तीनटा गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद हां पदु गले पादरु नाही आउ पादरु जदी मकरंद गळंदा महु गळंदा ताहले जंदा पिंपुडी सब ताको भिडी के धर दियंते के जाने पदु अर्थात पदारु ना पादरु नाही आउ पदरु 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 गोविंद पदर नाम पदरु भगवान जो पद जो नाम रु मकरंद झरुछि जगन्नाथ बोली नाटा कहीं जगन्नाथ प्रथम अक्षर है जरे है जन्म तापर आसिला गरे है गत जन्म इच्छे दिने मरिबा संसार निश्चित रहिबनी हैं ए संसार रहिबो नाही आज आसी काली के मध्य दिन संसार छाड़िया को पड़िबो निश्चित आज्ञा हडी बयस हेलानी चतुर्थ अवस्था हेलानी आज नले काली के को मुहूर्त जिबा बुढ़ा कोन भेंडिया कोन कहा पाई केतळ नाही से तो टीका गोविंद चंद्र रखा ना नहीं जे बाछि नेब कंचा रखिबो पाचला देवटी दारुण दुख
ନା ନାହିଁ ବୁଢା ଯୁବ ଖଣ୍ଡିଆ ପଳଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଚିରଜେନୁ ହୋଇ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାଦାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମାସେ ବଞ୍ଚିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ଏବେ ଯାଉଥିବା ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡିକିରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି। ଏଣୁକରି ଜୀବନ ଉପରେ ହଉଛି ପାଣି ଫୋଟକା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତେ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲି ବାବୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁଟି ଯୋଉ ଶୁଣିଲି ଆଜି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନାଁଟି ହେଲା କଣ? ବାପାଙ୍କର ନାଁଟି ହେଲା କଣ? ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁଟି ହେଲା ଜୀବନ। ଯୋଉ ବାପା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନ ଆଜି ଜୀବନ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁଟି ହଉଛି ଜୀବନ। ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବଶକ୍ତି ରହୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବନ। ନା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ନିଦ୍ରା ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଚେତନ ନିଦ୍ରା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଚେତନ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଷୁପ୍ତି। ଚେତନ ନିଦ୍ରା କଣ? ପାଇଟି ବତୁରୁ ଆସିଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଟିକେ ସେଥିରେ ଗଡପଡ ହେଲେ ବୋଲେ କଥା କହୁଥିବା ସବୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଗଡପଡ ହଉଥିବା ଏଇଟା ହେଲା ଚେତନ ନିଦ୍ରା। ଚେତନ ନିଦ୍ରା କଥା କହୁଥିବା। ହଁ ଅବଚେତନ କଣ? କଣ ନା ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନଟା ଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା, ଯାହା କିଛି ଶୁଣି ପାରୁଥିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଅବଚେତନ। ହଁ ସୁଷୁପ୍ତି କଣ? ନା ଯୋଉ ନିଦରେ ଆମେ ଶୋଇଲେ କି ତଳେ ଶୋଇଛେ କି ନାଳରେ ଶୋଇଛେ କି ଖଟରେ ଶୋଇଛେ କି କୋଉଠି ଶୋଇଛେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। କି ଚୋର ପଶିକି କିଏ ନେଇଗଲା କି କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସୁଷୁପ୍ତି ମାତ୍ର ମାନେ ମଲେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ହଁ ହଁ ମଣିଷ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଯାହା ସେ ଶୋଇବାଟା ହଉଛି ସୁଷୁପ୍ତି ନିଦ୍ରା। ହେଲେ ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଛଡେଇ ନା ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ନା ନାହିଁ ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛି। କଣ? ସେଇଟା କିଏ? ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ। ତୁ ଶୋଇପଡେ, ଚେତା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ସିଏ ଜଗିଛି, ଚେତା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ଚେତନା କରଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚେତନା କରଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରାତି ପାଇଲେ ଉଠିକି କାମ ପତ୍ର କରୁଛେ। ଯଦି ସିଏ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଦେବେନି 10 ଲୋକ ରେଡି ହେଇଯିବେ, କାଠ ରେଡି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚलो ସତ୍ୟ ହେ ଆଉ 10 ଲୋକ ରେଡି ହେଇଯିବେ। ରସୋଇ ନା ନାହିଁ ହଁ ଏଣୁ କରିବା ଆଜି ଯୋଉ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ଜରେ ହେଲା ଜନ୍ମ, ଗରେ ହେଲା ଗତ, ଗତ ଜଗ ତାପରେ ଆସିଲା ନା, ନା ନାରେ ହେଲା ନାମ, ନାମ ନାରେ ହେଲା ନାମ। କଣ ନାମ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟା ଟିକେ ଜୀବନ ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ମରିବା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଁ ଯଦି କାନରେ ଟିକେ ଶୁଣିଥିବା, କାହିଁକି ଆଜି ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର କଣ ନଥିଲା? ବୁଝିବା ତ କଲେ ସରିଲା ଗଲା ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା ତମେ କରୁଛ, ଭୋଜି କର, ଭାତ କର, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, କିଛି ସେଇଥିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ କେତେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁ, ଗୋଟେ ମାଉଁସ ହଣ୍ଡାଟି କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ, ବାବୁ ଖାଇଦେବା, ରାସ୍ତା ଗୋଡ଼ରେ ଯିବେ, ଝାଡା ବସିଦେବା, ହଗି ଦେଲେ ସେ ହବନି। କେବଳ ନାମଟା। ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଶବଟା ନେଲା ସମୟରେ କହୁଛ ହରିବୋଲ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ ବୋଲି କହୁଛ ସମସ୍ତେ। ହରି ବୋଲ ହେଲେ ତମେ ତ କହୁଛ ହରିବୋଲ, ମୁଁ ତ କହିଲି ହରିବୋଲ, ଆଉ ବୋଲିବ କିଏ ସେଇଠି? ବୋଲ କିଏ ବୋଲିବ? ହରି ବୋଲ କିଏ ବୋଲିବ କିଏ? ତମେ ତ କହୁଛ ହରିବୋଲ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ହରିବୋଲ, ସମସ୍ତେ କହୁଛ ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ। କାହିଁକି? ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ହୁଳ ହୁଳ, ଶବ ନେଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ହରିବୋଲ, କିନ୍ତୁ ଶବ ନେଲା ବେଳକୁ ହୁଳ ହୁଳି ପକଉନି, ନାହିଁ ପକାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ମଢଟା କାନ୍ଧରେ ଧରିକିରି ଯାଉଛେ, ହୁଳହୁଳି ପଡୁଛି ସେ ସମୟରେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା ସମୟରେ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ନାହିଁ। ଅଛି କି? ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିବ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର, ସେଠି କଣ କହୁছে? ମା ହୁଳହୁଳି ଦିଅ, କିଏ ହରିବୋଲ ପକଉ ବୋଲି କହୁନି। ନାହିଁ ବିବାହ ହେଲା ସମୟରେ ହୁଳହୁଳି ନା ନାହିଁ ମା? କିନ୍ତୁ ଶବଟା ନେଲା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ହରିବୋଲ, ହରିବୋଲ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହରିବୋଲ, ସେଇଠି ହୁଳହୁଳି। କାହିଁକି ହରିବୋଲ କୁହାଗଲା? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଆସିଲା କେମିତି ସଂସାରକୁ, ଆମେ ଆଉ ସେ କଥା ଭାବିଲେନି। ଆସିଲେ ଖାଲି ବଡ ହେଲେ, କାମପତ୍ର କଲେ, ମାୟା ମୋହିତ ମୋହ ଜାଲନ, ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ହେଲେ, ଘର ସଂସାର କରିଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡେ ଅର୍ଜି ଦେଲେ, ଏଇଟା ସଂସାର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପଶୁ ଓଳିଆ ଖାଇଲେ, ପଶୁ ଓଳିଆ ଶୋଇଲେ, ସଂସାର ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନେ ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର
ए दिव्य ए जो पितुला को गढ़िला किए किए आमे संसार को आसीछे किंती किपरि किए निजको निजे आमे एतले पर आमे चिन्हि पारिले नाही एटा हला हमर दुर्भाग्य हां आपण घरे गोटे कथाटे चिंता करंतु आज्ञा गोटे सांचरे हाँ जदि लक्ष्य साबुन हबो गोटे प्रकार हो हाँ लाइव भारी हो गोटे छांचर जदि गोटे प्रकार जिंस प्रोडक्शन हबो सेटा गोटे छांचर आगा गोटे प्रकार हबो जानि हबोनी हैला किंतु गोटे छांचरे आमे गोटे मा गर्भरु पांच भाई जन्म होछे हाँ, हाँ। देखंतु काम हो काकु मिसिबा को नाही ना किछि ना किछि अलग रहउछि मार से गोटे छांचरे आमे पांच भाई जन्म होछे हाँ किंतु काम हो मिसिबा को नाही चिंता करंतु किमिति से बिंधाणी मातृ गर्भर जे मास मास धरिकरी हमको गढ़िला जेतेबेले मातृ गर्भ हेरु संचार अणाकार भूमि से जे नाही आकार किछि थिला कि नाही बापार बिंदु टिए जागिरी पड़ी गला से बिंदुरु ए रूप किमिति तयारी हला हाथ आखि नाक कान पाटी ए सब जगह किमिति से बिंधाणी गढ़िला चिंता करंतु किए गढ़िला जो भी चित्र बिंधाणी हाँ हाँ ए 150 कोटी लोक भितरे काम हो मिसिबा को नाही नाही जेतोळ की मातृ गर्भरे पडिकरी पंचमे नाभिक मळ कला अभियान षष्ठरे 72 नाडी खंदिले जाण सप्तमे नासा कर्ण जिहा सहित जाण गंगा जमुना नदी बही अनुक्षण ना नाही जीव बंचुवा पई पवन देला पुनी मार बक्षरा उतर अमृत दे देला आसु आसु जेतोळ देखंतु गर्भरे संतान नथिला समय मार बक्षरु अमृत झरुनु जेतोळ की जन्म हेला लडको पिलाडी खाइबा पई फालु ता पई उतर खाद्य जोगाडी दुछु हाँ हाँ पुनी संसार को आसिले आउथर ताको पवन दरकार पानी दरकार खाद्य दरकार ए जो पवनटा बहुची आमे 3 दिन न खाइले बंची जिबा दिनुटी पानी न पीले रहि जिबा किंतु मुहूर्त जदि पवन नेबा बंची परिबा सॉरी जी ए पवनटा कोन हम पार पवन ना ना ए जो पवन नाम पार कंपनी ना ना की तयारी करछि जो भगवान पुरुष देखो केडे से दयालु किंतु दिने केबे आमे से कथा भाबिने दिने केबे भाबिने जे ए जो पानी पवन पानी सिना में पाइप पकेले आइसला घर को ए माटी भितरे पानी देछि की पृथ्वी रे रस देछि की से रस देछि बोली हमें से खाद्य उत्पत्ति होछि हमें खाउछे से माटी भितर से रस देला की ए कथा में की चिंता करू नै अष्टमी अंगुष्ठी नख पद खंजिला नवम रे चमड़ा को ढांकुणी देला 10 मास रे शेष कला होई हरस स्तुति जे कलु तुई हो देव नंद शिष्य जेबे मर्त्य मंडळे मोहि करिवा सो तो नाम गाउथिबी सुमरी आज जीवन बाबू जाई छंती आमे ओध काली की जीवा आगे आमे के बंचीबानी ना 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 आज जहाँ पे आमे कांदु छे आमे कोन बंचीबा की नाही आमे मते दिन संसार छाड़िया को पड़िबो मां एटा निराट सत्य जन्म होइछि जे तार मृत्यु सुनिश्चित आमे मते दिन संसार छाड़ी कर जीवा को पड़िबो एनु आमे दिने केबे भाबिले नि जे जो भगवान पुरुष जो विधाता पुरुष आमे गडी पठेला संसार में जतो मातृ गर्भरे पड़ी छटपट होथिले 10 मास रे शेष कला हियर स्तुति जे कलु तु भूदेव नंद शिष्य सेठी हाथ जो डाकिले प्रभु मां गर्भर जो पड़ी छटपट होछि आज्ञा मलमूत्र रे घांटी होछि पिलाडा मार गर्भ भितर सेतळ ए जो दसी पोक जाग छिबे कोमल शरीर लहुणी होलिया शरीर को कामुरु छिबे छटपट ही डाकुछि हे प्रभु हे मधुसूदन बहुरूप मया दृष्टा जनिंदरा पृथक पृथक गर्भवास महा दुख त्राही मधुसूदन हे मधुसूदन तू मते उद्धार करे मु भारी कष्ट होछि प्रभु मर्त्य को नै जा मते प्रभु जेबे मर्त्य मंडळे मोहि करिवासु तो नाम गाउथिबी सुमरी